خب که باشه با فکرم دوست بشه هوی کردم. درود هموطنوی عزیزم. راستی با امروز دویم بار برآمدیم. خیلی این دفعه با یک سوال گویم برآمدیم با حاجی میرزا و بعد از او یک سخن دیگه با مردم خیلی کلاب هم دارم. سوال با حاجی میرزا همین است که حاجی میرزا از داخل خونه ششته با مردم کلاب همدردی کردی. یعنی همونه که دو آدم در درون یک کمناته میشینن و تلفن قطعه دیگرش گپ میزننده. یعنی خیلی پریموی گپ نمیزنن اشکار. هم برش در شتگی آدم در تلفن میکنی که میگو چه خیلی سوزی نغزی چو کدی دیگه سلامتیت خوبه و تلفن هم میکشی گویا که تو را نمیبینی و تو را نمیبینه نمیشنه. حوزی نواری تا همین خیلی شید حاجی میرزا. روز یکشنبه ای کار شده باشه، اگر روز یکشنبه بگاه شده بود، یعنی که شب یکشنبه قطعی خیلی روز حساب کنیم، یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، 4-5 روز شد. 5 روز میشه. اگر یکشنبه حساب نکنیم 4 روز. حاجی میرزا برای خودت هم قدر مشکل بود که خسته رفتن همون خونه مردم. در یک جمعه در یک جلسه در یک جنازه دیدیم همون اوار هم در کار شما میمونیم. خودت برای جنازه کردن قطعه دوملو دیگه کشتل به کشتل هم کردین یا دوملو قطعه کشتل به کشتل کرد که جنازه را ما میخونم جنازه را ما میخونم. چرا در این جنازه شرکت نکردین یا که یا پول نمیدادن؟ چه خیلی بودم این مسئله. سوال دیگر که چرا تو در 5 روز در کلاب ایستاده پیش بازار رفتن قیم بدم خونه مردم رفتن که هر روز کلیپ میکردی که وقتای پیش هر روز کلیپود میبرومد. همین قدر مشکل بود که خونه همین مردم رفتن یک همدردی کردن، از جای واقعه ایستاده یک دعا کردن، نمیدونم یک همدردی کردن با مردم بود. شاید یک نمیدونم چه خیلی بگم تو در خونه ششتگی در قفاد یلتس کدگی رنگ طلا وری ظرف کوزه و غیر چیزها موندگی نمیخیل است. نمیخیل بود جلک سفید کده توقی را سفید کده زده در تنه پول روز شروع کده کرسلو در ششته در مردم کلوب همدردی بیان کردی. ای از روی کدام آداب بود و از روی کدام انصاف بود و از روی کدام ناموس بود همه چیز. من روز یه فکر کرده همه چیز واقعا دردم کرده ایستوده است که ترا مردم کلوب هم چو یک ایشان حرمت بلوی دست میبرداشتن، ترا روی دست میگردوندن، ترا پوتا در زمین موندنی نمیموندن. تمامی بچه های مردم کلوب از اون جمله همین مرده ها مردبدگی ها و مردگی ها و عموما خلق کلوب تا بلوی دست میگردوندن پود در زمین نمیرسید. در زندگی یگان کم بودی ره نمیدودن همین مردم کلوب. لبوی جدا در برد بودن در کار شوا در هم پرونش در کار شوا در لبوی. یدینستین انسانی که بلوی دست کردن در مردم کلوب همین خودت بودی که اینقدر بگیم همین از چیزی دینی بگیم هم بلو بردارت کردن از یا در همین مرکا آش پوش نمیکردن برای همین نرفتی یا که ترا ایرکت که اگه بدن می اومدن ماشین در بار میکردن می بردنت
چی خیلی بدم همین مسئله را میتونی همین حضرت حاجی ببروی یک خیلی مسئله را روشن کنی همین مسئله را که سبب چی بود در کلوب ایستاده از خونه چیشته به کلوب همدردی بیان کردی نمیشید میخیستی میرفتی در جای حادثه در جای غم زده ها که خودت که یک امامی یک بگیم که یک دوملویت خودت بالینسا میرفتی روزی همه یک جوان هسته نمیدون بنگلادشی هایی که جوگی هست بگیم میگرده لوبوی جدا میگرده سیومکا میکنه ادامو را یوردن میکنه راه نشان میده بگیم دستگیری میکنه همین بهترین همین چهره اسلام نشان میده هم بچه خودش بچه که یوشای او را از حسابی بگیم امو مکه حج هم دعوت کردن رفته حج کرد قطیزانش ما بیشتر هم را پیگیری میکنم همون را میبینم حواس میکنم در همین مسلمان بدگیم در همین رفتار مسلمانی همون را میبینم حواس میکنم تو را میبینم نفرت میکنم نمیدونم چی به خیلی شیدم همین رفتارای شما را میبینم همین ملای تاجیکستان را میبینم نفرتم پیدا میشه او را میبینم حلاوت میبرم کیفیت پیدا میشه برای چی همین خیلی میشه انسان ده سبب که شما پستوبکوی پستینی правил نداره این شب و روز باید هر خاندان در اومده دعا کرده کلا باید قدور نیست او کلان هم نیست همین شهر میده همون حدیث شدگی جو نیست خودت نمیدونم که این را انیق میگوی نمیگوینه که زیاده از 80 نفر یعنی 100 نفر قریب مردگی است تا 100 نفر آدم مردگی است در حدیثه یکی پینهون کدیستی یکی امروز وظیفه خودت ایشون دوملو از خونه شیشته نوار کرده همدردی بیان کردن مردم با صبر دعوت کردن نه به وظیفه خودت خونه به خونه گشتن بود خونه به خونه گشته بگیم که دو کرده و بگیم که مسئله را دیده و مسئله را میاموختی تا که یک لیدر دینی بدی و اگر تو خواهی لیدری همون دینی خود که سخرانیت کنی این شب روز 5 روز میگذره از باین پگه دیگه هفته میتولی اگر امو امام علی رحمان با فکرم گوسفندکشی و بقاکشی را من نمیکرد اگر خودت همجا کرپچه را میپرتافتی خواه میزدی برای میدونی که سقل اومده است پیش دم ترل کوف زدن میگرفتی همین خیلی یا سقل نیست نرفتی استی اوجا یا زپدلای خونه مردمی کم بغل رفتن یعنی حال احوال او را دیدیم گپ زده استودن یا همین چیز زپدلو است برای تو ما همچه بگیم که من خود من لیدر نمیگم من لیدر نیستم من یک جوانی هستم که هم فرزندی خطلون زمین که همین برادر مردم ده بگیم همو بعضا چیزو را شاید از مردم دیده فرقیت کمتر فرق کننده فهمم و همو را به مردم میرسونم و هزارون شکر میگم که مردم عزیزم گوش میکنن بعضا خطایی هم است انسان به خطا نمیشه خطایی ها هست یکی مردم گوش میکنن و بگیم که طرفداری میکنن اکنون حالی با او سطح لیدری رسیدگی نیستم که مردم لیدری کنم یکی در همون سطحی هستم که 4 جوان 4 برادر گوش میکنن اما اگر من حاضر در همین اینم استاتوسم دا میبدم بسیار بلندتر نه که لیدر باشم نه اینم یکی اینم جوانو گوش میکنن برادرو گوش میکنن اکا گوش میکنن اپا خواهرو مادرو گوش میکنن من همین شب روز خیسته خونه به خونه باید میرفتم یعنی من خودم همین خیلی احساس کردم همین دوری دا ایستادم همین قدر بگیم همین چی هسته باید من خونه به خونه شب روز ایستاده بگیم که همین
ҳамдардӣ карда хона ба хона мегаштам ва ҳеҷ вақт барои масрафи калонам дар кор нест. ҳоҷи Мирзо бародар, масрафи калон нест. агар гарчанд агар осмон дар замин биғалта, ҳамин кӯлоба пачақ кина ку, осмон ғалтида кӯлоба пачақ кина, мардуми кӯлоб як пиёла чой дар пешат мемонад, гишна намемонӣ. агар сағал монда натонам ку, баъзи тарафҳо қонун запрет кина, баъзи тарафҳо шароит ора миёнашона шикаста бошам, неки хонаи ҳар як кӯлобида ки даромадӣ, ҳамин як бриданони гандумӣ қатӣ ку, як пиёла чой ёфт мешавад, гишна намемонӣ. вақте ту ҳиммат мекардӣ, миён та мебастӣ, майдонда меомадӣ, ман боварӣ дорам ки садҳо ҷавоно, садҳо бародаро ҳамо охирон доштаги 10 сомам дошта боша ку, ҳамуда бо мошинода бензин рехта бо тра аи хона ба ӯ хона, аи хона ба ӯ хона гирфта гирифта мерехта. яке сабаб чӣ аст? худат тар лап задагӣ намеҷим биайҷод. ай кӯлоб истода ай дуруни хона ба кӯлоба ҳамдардӣ баён кард. ту издиватса кардести мардума? худат ҳоҷӣ издиватса мекунӣ мардума? мазоқ мекунӣ мардума? ё ҳамн як видео тақапидан дига чумод кардан. хай бугӯи ҳами ҳаёта и дига пастели мило эшонӣ надора. ҳаёта ҳамтарияй. эмомали хи чамаюда бад мекунада пастели чӣ намекуна? хай карди уна боби қанд гуфт ку чӣ намекуна го? я фатвоай боби қанд мегирифтӣ? мебиромадӣ дар майдон. ё ҳами қадар зад чумаритат кардагӣ ҳастанд ки ҳукумат бига бибиро мебирои, ҳукумат бига бишӣ мешинӣ. ман шарм доштам аз тани худат ки бародар ҳоҷи Мирзо, шарм доштам ки дар кӯлоб истода ҷои мусибат нарафта аз хонат видео карда ҳамдардӣ кардестӣ. ҳамон видеои ту бояд дар ҷои мусибат мебиромад. як бор бубин ба чишмат, як бор бубин, се та кӯдак модараш қатӣ имрӯз тӯй кардагиянд. рӯзи шанбе баъди абед ҳамара гусел кардагиянд. тамом келина бурда монда шаб омадагӣ нав хонаро уборка кардестан мезанад кӯдак чӯдак қатӣ. имрӯз келин биромадагӣ, фардо оча хоҳар додар аз дунё гузашта истодааст. як бор хонаи ҳамун келин рафтӣ? худат ки ҳамун духтараке ки келин шид мерафтӣ бояд. ту лидери динӣ, ту бояд мерафтӣ, ту бояд командата медоштӣ, мерафтӣ ки мегуфтӣ бача ин тари ҳолат шид, я ҳамдардӣ ки ё ай хонат мешинӣ гамо чишмот мирғак разадеста хак мега рибак рибака мега знайд мешноса ай далеко мега ку акам ай далеко ам боша мо хитат кадестем ака мо фарзанди нам кӯлобем мо хиталит кадестем чи аҳволат кадом аҳвол аст. мо ҳам як вақто санъаткор будам, суруд мехондам. ҳамун ҳолати ту дорӣ ку ҳамун ҳолат да ку тамоми калимаҳои суруд да ёдат меяд, ҳамин фуромӯшкаригиҳо да ёдат меяд. ганда зур мехонӣ, роҳат мекунӣ, азарт да медроӣ да ҳолате ки худат дорӣ, ҳамин хел ҳолат да чизи хубае дар ҳолати гап задан, дар ҳолати суруд хондан ва нигоҳ кардаистам дар ҳолати амри маъруф ҳам бисёр фоида дорад, барои ки ҳам чизои фуромӯшкаригӣ ҳам дар ёдат меомада будааст. ситуатсия будааст. инае аст бародарои азиз бигем ки лидери динии мо, ман ира танқид карданӣ нестам, ман ира хатогиша гуфта истодам ки ин хатогира раҳ нате. ҳоҷи худат ин хатогира раҳ нате ва худат дар ин хатогиҳо раҳ додан ҳамчун инсон, ҳамчун лидери динӣ та ин ҳаққа надорӣ ин хатоира раҳ доданда. ман мефаҳмам ту дар ғарибӣ бошӣ, ту дар муҳоҷират бошӣ ва хеле навор кунӣ, ман мегӯям ки хай эшон дар муҳоҷират, эшон дар хориҷ аст, шароит надора,
аммо ту дар кулоб истода через видео мардум абрашени дорӣ ки ай хонаи ту ба бозор ав қадар дур нест. ҳамин анос мекашдӣ меомадӣ дар пеши бозор туфш мекунӣ пиёда. ягон проблема надорам. Та бибирои анос сабза меои дар пеши бозор туф мекунӣ ё дар пеши ҳамун ҳодиса шидаги ҷо туф мекунӣ баъд медироӣ. не ки худат западло донистӣ ҳамин мусибатда дар бари мардум будана. мо мардуми Кӯлоб хитая лидер интихоб кардем, я лидери динӣ гуфтем, дар любой ҷо падешкат кардем. фикр накунед ин танқиди дин аст ё танқиди ҳоҷи Мирзо аст. мо камбудиша гуфта истодем. Не ки имрӯз ё одам падвадид кард. Западло донист намедонам дар пеши мардум. ё ки аз Эмомалӣ тарсида дар дохили Кӯлоб истода аз Эмомалӣ тарсида бигем пеши мардуми худаш омада натонист. пас хеле одам хеле лидер кида дар кор аст. Чи динӣ боша, чи дунявӣ боша, чи математикӣ боша, намедонам, чи атмосферфӣ боша, фарқ надора. Ки да ин лидер дар кор аст ки дар мусибати мардум дар бари мардум шида наметона. Тем более ин мусибат ҷаноза, дуо ва ғайра чизҳоро талаб мекунад. ё не дӯстои азизам? албатта инами хел мусибатда мегӯянд то дар сари дард вазминӣ наёя, яъне ки амраи бард та намешиносӣ мегӯянд ку. рӯзе ки дар ту вазминӣ зад амраи бард мешиносӣ кияю. яъне инами рӯз бигем ки мо лидерои диниву дунявӣ мо намешиносем да. то ки ҷо ё ҳақиқат доранд, то ки ҷо ё метавонанд бо мардум бошанд, то ки ҷо мардум метавонад бо ин бошад. вот инами чизо аст. ва мутаассифона як бадбахтии дигар ки дар мардуми Кӯлоб дар Кӯлоб мембра зиёда аз 80 қариб 100 нафар, шояд зиёдам боша, оли номаълум аст. приблизительно дарниёра аз баъзи даҳанҳо шунавида мемонем. не ки мутаассифона марди Кӯлоб мурдаи хича гуфтанда метарса. ман то ин дараҷаша ку аз як қили данғараи қадар метарсани халқи Кӯлоб ман бовар ки ҳеҷ боварӣ надоштам. аз як трактористи қадар метарсидани халқи Кӯлоба ман боварӣ надоштам ки сифри ҳодисаи ҳалоката гуфта наметавона ҳеҷ кас. биромада гуфта натонистеста. дух намекуна бигӯяд ки мо мурдем. инами одам мурд гуфтаги информатсияра точно биромада гуфта натониста истода. яъне биромада соҳиб мурдора ҷамъ карда дар рамуҷа мо инами қадар осеб дида ҳастем, инами қадар мо минус дорем, инами қадар аст. моро ҳукумат бояд ҷавоб бита инамида. яъне аниқи мурданшона гуфтанда метарсанд. вот проблема дар куҷо омада расидаги аст. медонем барои чӣ? барое ки лидер дар болошон нест. аввалин минус аст. дуюмин чизе аст ки на лидери динӣ доранд, на лидери дунявӣ доранд. инами чиз аст. вақти лидери динӣ ва лидери дунявӣ медошт агар ин минтақа ва мебиромад дар майдон меомад гирди атрофаш пир мешид ва масъаларо ҳал мекард, мемонд условияра требовать мекард, ҳал мешид ин масъала, ҳамаш аниқ мешид. мутаассифона мо надидем. на лидери динӣ, на лидери дунявӣ. як лидери динӣ нами ҳоҷи Мирзо буд. ҳама ҷо артист биромад, хай Кӯлобам гирифтем, қадами қурбонам бировардем, гуфтем майли биё там артист шаям ҷаи сағра я балок. шармандаам ки нобичам мин када гаштам биги ачи мешава гуфтем гап. хайна бозам ба чанд танқиду ба чанд таҳқиро бо дидем ки қадами қурбонам я одам шидааст, рафтааст ну дар чизо нон карда, ош кардан додан, маладес, қанд тавза. ва ҳар касе ки гӯем ки иқдома гирифт ба қадами қурбон идея дод ва пешниҳод кард ва маблағгузорӣ кард. ин чиз албатта ки аз маблағгузорӣ яъне як одами дигар шидаги аст ин чиз.
не ки ба ҳаму ҳам ташаккур, ба ҳами қадам ҳам ташаккур ки хусусан ҳамун ҳамин чиза ба уҳдаи худ гирифт ва кард. ва иншоалло умедворам ки оли ятимхонаҳо ҳам мерава ин корора мекуна қадами қурбон. ана мо набояд худомона пазор кунем, набояд худмона шарманда кунем. бародар ҳоҷи Мирзо, ва ҳамин саволое ки худ додам мехостам ҷавоб бигирам. яъне чӣ пеши раҳи тира гирифт ё чӣ мушкилӣ доштӣ ё западло донистӣ, чӣ буд ки дар 4-5 рӯз мешава, яъне ки ту хонаи ҳамо ҷабрдидаҳо нарафтӣ, ё ки алоҳида барои тура ягон пригласительни печат кунанд, хонат баранд битанд, ё хонаи ёра намедонӣ. чӣ сабаб аст? ҳамин масъаларо мехостам як кам таракак худи ҳам бародар ҳоҷи Мирзо ба забони худшон бибироянд, ҳамин масъала дар ҷавоб буд. ва умедворам ки ҷавоб ҳам метӣ дар ин масъала. ва ин масъала аввалеш савол аст ва вақтиш мешава спрос мешава ин масъала. яъне ҳамин корҳои шумо мекунед ё спрос мешаванд. барои чӣ? Барое ки мардуми кӯлоб шумо да ба ҳамаи чида омадан баъд як чиқрида задан ку гаштан нигоҳ кардан ягон лидер дар гирдшон нест уже. ҳама лидерҳо папка галастук бастану бари Эмомалӣ дароз шидан. ва баъд гирифт Эмомалӣ аялав ку силтаомезину туфтаомезину қоқтаомезин кард ҳамаша. ва мардум айпиштиш нахист. мардум ки ма дувайнои силтаомезину туфтаомезину қоқтаомезинут кардагием. ма тура гирифтум овардим барбари ту омадим ту рафти бари Эмомалӣ да галастук басти. дига қатима салом намекунӣ, дига назарат мара намегира, дига ба кӯча мошинои тиёмни қатӣ мегзарӣ. ту рӯза носа айма металбидӣ мекашидӣ, имрӯз ту қатима дига салом намекунӣ. ту генерал шидӣ, ту раис шидӣ. ҳамун лидерҳо ҳам то гирифтани ҳамун мансабу то гирифтани ҳамун ҷои даркориша бигем ки мардум да лидерӣ карданд. ва агар рафтанд до ҷои даркориро диданд ки уҷо дар рӯғанитарай, гуфтанд ки бес ман иҷа зурбдай, ман қатӣ ё ҷура шидам, ошино шидам. вақт ҷурагира қатӣ мардуми кӯлоб бас мекунанд, мераванд. ҳамита мардум воқеан мардуми кӯлоб ва лидерошон бисёр фурӯхтанд. бисёр фурӯхтанд. ҳар як лидери мардуми кӯлоб ки интихоб кардан, лидер кардан, пеш бировардан, пеш овардан, ҳамон лидер бод баргашта ба душмани худи мардуми кӯлоб шуд. имрӯза полису, имрӯза милисаву, имрӯза начальнику ва дигар инсонҳое ки аз кӯлоб ва мардуми кӯлоб падержодиш карданд. ва то имрӯза ҳамун инсонҳо бозам баргашта хиёнат бар ҳамин худи мардуми кӯлоби худаш карда истодааст. боз мегӯянд ки аз танаифти хоини миллати ки дар ҳолати пагона гирифтан бад як кӯлоби дард куна агар бибироя гап зана бо ҳамин кӯлобии дигари пагондораш мерава уро чӣ кор кардааст? пресс карда бурда кишта зада тирма карда туҳмат карда яъне ваҳшоният кардааст. хулос аз ин ба хулоса меоем ки мардуми азизи бостонии кӯлоб, мо бояд дар интихоби лидер ва дар ҳолати лидер намтари шиданаш мо ҳеҷ вақт фахр накунем ки аз мо як одам генерал шуд. мо фахр накунем ки аз мо як одам вазир шуд. ҳеҷ вақт мардуми хатлон фахр накунем ки аз мо як одам президент шуд. барои чӣ? Барое ки ин душмани мо шуд. ин ҷои фахр нест дигар.
و هیچ وقت فخر نکنین که از ما حاجی میرزا بر این آدم برآمد عالم دین گفته. سبب اینم اومد با خیانت کرد مادر. یا ما اشتباه میکنیم در انتخاب رهبر یا که عموما از ما میبرامدگی انسان ها значит تماشام خیلیه. یک تشمه به دو تشمه به میشید بگیم که اشتباه هست. میگفتیم که случайность هست. نه که یک کلوبی برای یک زندگی شیرینی خودش دیگر کلوبی را زندگیش تلخ میکنه، او خواهینی مردمی کلوب است. و هر یک اونام پولیسی که هستن، هر یک انسانی که در کتفت پگان دارن، ایره چوت که یاس نبا گوشتون بگیره. و مردمی کلوب هم. من بعد از اینترویو خیلی غمگین شدم و مرده که اینوالید ششتگی یاردم از مردم پرسیده شده است. من نمیدونم خیلی حالات باید انسان هیککش گرفته نتونه که دو فرزند و عائله‌اش زن از بین میرود. یکی ششته است او در جای غمی فرزند و عائله‌اش بخره او غمی جای زندگی چه خورده میگه خونم چپش دست من نمیدونم در کجا زندگی کنم. یکی مرا یاردم کنی خونه بتیم. تقدیر فرزندی او چشید مرد، یعنی سپروس باید ایکی بکنه و مردمی کلوب، یعنی خیلی شما هم امروز گفتم که از طبیعت ما هم خیلی داریم، گفتم که طبیعت امروز ما خیانت به خدامون یک دیگریمون کرده ایستادیم. میدونین برای چی؟ برای اینکه برای یک کلوبی باید یک هم مردمی کلوب لوبوی آدم باید که سپروس کنیم، دندونش زمانوش بکنیم بگیریم بشنونیمش سپروس کنیم. برای چی؟ برای که او کلوبی است. همین پریداتلیستوی ما و تو سبب میشوه که یک انسان دیگر گفت که همون گپا دخ میکنه که با کلوب با دندان نشون بده. یک قل یک تراکتوریست دخ میکنه که با کلوب اینه کره بکنه. این از همون وظیفه دارمون سر میشوه. به وظیفه مون امروز آمدگی نمی مصیبت دم ویس خلق خاموش ایده. ویس خلق خاموش سپاکوینه همه خونه به خونه دردی تو و سری تو بلای تو ما کار نداریم. ما همین روز آمدیم زدیم. یعنی از این طرف بگیریم اگر ما ملت هم پریداتل بدهیم ده خلق کلوب اوجه هموطن مونا در مصیبت زده است ما پریداوت کرده استیم ده در برش نیستیم. جانی او را جانی فرزندای او را سپروس نکرده استیم ده کی کدی کورا کی باید اتویچت کنه ده ای کور ایرا ما سپروس نکرده استوده میدونی نمیره ما سپروس نکرده استوده. یعنی از این معلوم میشه که لیدرمون هم خیلی پریداتل بود و ما را پریداوت کرد سپروس نکرد یگان چیز را توکل به خدا شد اینجا اومدیم و امروز اومدیم که یعنی دیده میشه که ما خلق هم یک دیگر را میفروخته بدهیم ده دردی کس با ما دخل ندارد نه تو یکی درد دخلم نباشه. نه تنها میگن که ما از بیگانگون هرگز ننالم همین با ما هر چی کد نمی آشنو کرد. یعنی که برای ما هر چی کردیم ما کلوبی و خودمون کردیم و یک تراکتوریست از دنغره پروستا فرمان داده است و باقی مونده ما کلوبی خودمون را کشتیم اومدیم پروندیم. آزاد شدیم ده آزادی زندگی داریم دموکراتیا کردیم ده برای خودمون دولت دموکراتی دنغرکراتی در زندگی داریم. روز ما همون جامعه رسیدیم. من گفته بودم که بعد از این استانوفکای رک میشوه استانوفکای کوزای
охирон остановкаи Кузай. ҳози остановкаи Накалени даем гуфта як муддат пештарак ман гуфта будам ира о ҷавона киштан шави соли нав гузарондан якм да бурданаш киштанаш ҳами соли нав буд. ман ҳамун соли нав да гуфтам ки то агар мо хунбаҳоира спрос накунем, то начальникҳоро агар айкор озод накунем, то гуфти ҳаму гапо то президентчи айкор озод накунем барои нами вазифа, барои нами кор, и остановкаи Накалени аст. баъд и остановкаи ракм мешавад. яъне моро мегиранд ракм мемонанд ва мо хидмон ҳами кора мекунем якдигаримона. имрӯз намурӯз омад. имрӯзу намурӯз омад, мезананд аз боло сар мекунанд ки дар ҳолати 100 шансе буд ки камаз айраҳ берун бирора то дуромади шаҳра. допустим лави шаҳр да товуш медод. майли як кас ним кас дар ҳолати мегуфтем хай тормоз отказ кард, як каса ду каса зад ё як хона да дуромад рафт. допустим ҳолат 4 одам 5 одам ҳалокат шид. мегуфтем хай биромад айраҳ гирифт ровад. бача ма дар Қазоқистон зиндагӣ кардем, дар Байконур ракета утари тез намепара. камера успед намекунад сёмкаш кунад камера. кинои такси аст кунам то мегзара. ин милисияро савол метам, мега чӣ буд? Мега парранда гузашт, чизе гузашт. мега яки нами аҳвол гузашт. ҳами аҳвол аз ҳаму боло то сентри Кулоба сар када омадагӣ аста. представед кунед, тормоз отказ кард, товуште. ин скорости ки омад, ин охири подъём да омада, ҳамин нишебира охираш да омада тормоз канда шидагӣ нест, ин аз ҳамун боло канда шидагӣ аст. барое ки ин намуди ки ин скоросте ки рафта истодааст, ин ҳамун сари кӯтал гуфти ҳамун гапо тормоз кандагӣ. авача чангша намебинӣ, мегзара. ҳамине яъне ки инамеқадар раҳда ин метавонист мошина бирора. танаи кӯда ростиш куна бизана, намедонам сангов да ростиш куна бибирораш. мазор буд уҷадам тарафи ҳам болодам, тарафи мазор товуш медод. намедонам любойсо тов медод, ҳами ҷош да тов медод рула. ҳамун скорости ки омадистем ҷош да тов медод. мошин калашиси мерава, кунушуси мепара мерава, мошина хеяк тов мехӯрд. шояд ҳеч ка намемурд. просто ҳам кар мошин замин да тов мехӯрд да чанг рук ва бигем ки ман мешид. максимум ягон мошина мезад. неки рост и терактай, реально терактай. рост гирифта то дуруни ҳамун шаҳр, ай бача бозор мозор гирифта. и теракт буд. и ягон беғарз аз теракт ягон чи набуд. и конкретно теракт буд. хулас ҳоҷиҷон, ман саволҳои додагим дар ҳақиқат ҷавоби ин чизоро мегӯм, қози савол аст, баъд спрос мешава ин чизо вақти замонаш қатӣ. мо хотири ягон чиро намебинем. вазифаи мо фақат предателоро наказат кардан аст. ки ай Кулоб дига предател набирояд ва кадоме предател мешава, ӯ бидона ки ояндаш тирб мешава. спрос дора предателе. имрӯз сабаби хомӯшӣ ҳамин буд ки дига ҳама якдигарро предават карда рафта истодааст. ва савол ба ҷавону ва мардуме ки ҳамун гирду атроф минтақа и ҳолат и шароите ки дидагӣ ҳастед, савол ба шумо ай бародарон, яъне хоҳишам бигем, саволам бигем ки аниқ чанд кас мурдагӣ аст, ҳамира ошкор кунем. со ки фардо ҳукумат дар ду хона 4 шифри тахта дода сёмка карда дар новостиёшона
осеб дидагон ҳама ҷуброн пӯшида шид гуфта мондаги 100 нафари дига дар уҷа мурдашидагиёву дига ягон ҷуброн нагиранд вора бо ҳамун 4 предател милиса хонашон рафта зулм карда хомӯш даҳантона пӯшен душманои миллат надона ки во баъд я бародар омад саломат бошед. Не биям же.